Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce, my name is Diki Wahyuda, NIM 210221047, regular class 2 government sessions study program. On this occasion, I will explain about pronoun atau biasa disebut dengan kata ganti. What is a pronoun? Apa itu pronoun? Pronoun atau kata ganti adalah kata yang berfungsi untuk mengganti noun. Contohnya, Cook is my classmate. I praise to be the most handsome in the class. So many girls like him. Cook atau noun pada kalimat pertama digantikan penyebutannya dengan he dan him pada kalimat berikutnya, sehingga keduanya disebut pronoun. Pronoun ini digunakan untuk menghindari banyaknya pengulangan noun dalam kalimat. Type and example of pronoun, jenis dan contoh pronoun. 1. Personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti perseorangan. Pronoun ini terdiri dari subjek I, you, we, they, she, he, it. Object me, you, us, them, her, him. Example, correct, John and I will go to school. Incorrect, John and will go to school. The teacher gave him a bad grade. Object, the teacher gave a bad grade. Incorrect. Correct, George G with her has life from the years. Object of profession. Incorrect, George with she has life her for years. Correct, it was she was called you. Subject complementation. Incorrect, it was her who called you. Number 2, possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti kepemilikan yang tidak diikuti oleh noun. Mine, milikku. Yours, milikmu atau milik. Ours, kalian. Theirs, milik kita. Hers, milik mereka. His, miliknya. Example, the book on the table in hers. I'm yours, David, a friend of my mind. Number 3, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata tunjuk yang tidak diakui oleh kata benda. This, ini untuk singular atau that on the table. This, it, this itu untuk singular atau those on the table. Contohnya, this is my house. House, singular. This is plain water. What are on the table? These are the movie I want most to see. Movie is plural. Those are the people who helped me yesterday. People in plural. Number 4, reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang dihasilkan dari pantulan pronoun itu sendiri. Myself, diriku. Yourself, dirimu. Yourselves, diri kalian. Ourselves, diri kita. Themselves, diri mereka. Herself, dirinya perempuan. Himself, dirinya laki-laki. Itself, dirinya benda atau hewan. Example, I see myself in the mirror. You will help yourself by doing that. They should care for themselves. Notes, reflexive pronoun biasa digunakan jika subjek dan objek kalimat merupakan orang yang sama seperti pada contoh di atas. Selain itu, reflexive pronoun juga dapat dipakai untuk menyatakan penekanan atau penegasan emphasis seperti he himself wrote the letter, dia sendiri yang menulis surat itu, atau yang menyatakan kesendirian jika didahului dengan by seperti Anna lives by herself, Anna tinggal seorang diri. Number 5, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang menyatakan hubungan timbal balik, saling hubungan erat antara individu baik dua ataupun lebih dari dua. Other untuk dua orang, one other untuk lebih dari dua orang. Example, Ali and Rahmat
are talking to each other. Ali dan Rahmat sedang berbicara satu sama lain. We should encourage one another to keep going. Kita seharusnya saling mendorong satu sama lain untuk terus maju. Notes, ada yang mengatakan bahwa each other dan one other dapat saling menggantikan satu sama lain tanpa menimbulkan perbedaan arti. Namun penutur jati native speaker banyak menggunakan dengan membedakan jumlah partisipan yang terlibat seperti di atas. Number 6, definisi pronom. Definisi pronom adalah kata ganti yang sudah jelas. Dikatakan sudah jelas karena pronom tersebut telah mengandung nilai tertentu. The other untuk satu orang atau benda. The other untuk lebih dari satu benda atau orang. Example, Ani has 2 dictionaries. One is English Indonesia and the other Indonesia English. Kita tahu bahwa the other di sini berjumlah 1. The university has 4 colleges. One of them is this city and the others of outside. The others di sini mempunyai nilai 3. Number 7, indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang tidak jelas. Mereka tidak mempunyai accident atau kata rujukan atau anggota. Yang pertama itu misalnya yang diperlakukan sebagai kata tunggal, singular word. Someone, seseorang. Somebody, seseorang. Something, sesuatu. Anyone, siapa saja. Antibody, siapa saja. Anything, apa saja, ataupun everyone, setiap orang. Everybody, setiap orang. Everything, semuanya. No one, tak satu pun. Nobody, tak seorang pun. Nothing, tak ada. Another, yang lain. Each, masing-masing. Much, banyak. One, seseorang. Either, salah satu dari 2. Neither, tak satu pun dari 2. Pola singular word plus singular verb. Is, was, has, does, and takes. Example, someone is waiting for you. Something is better than nothing. 2, yang bisa diperlakukan sebagai kata tunggal. Kata tunggal, singular word. Atau kata jamak, plural word. All, semua. None, tak satu pun. Any, yang mana saja. Most, kebanyakan. Some, sebagian atau beberapa. Polanya itu seperti plural word plus plural verb. Are, were, have, do, and take. Example, most of the gasoline is finished. Sebagian besar bensin sudah habis. Most of the cars are new. Kebanyakan mobil itu baru. Number 8, integrative pronoun. Integrative pronoun adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan noun dan pronoun. Wow, menanyakan subjek berupa one, person atau orang. What, menanyakan subjek berupa which atau person atau orang. Was, menanyakan subjek dan objek non person, bukan orang. Menanyakan pilihan, menanyakan kepemilikan. Example, statement, someone takes my book. Question, who takes my book? She called me her mother. Question, who did she call? Statement, the question is quite deficient. What is quite deficient? This man is reading a magazine. What is the man reading? Your book is the red one. Which is your book? This pen is her. Question, what is this pen? Number 9, relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang sekaligus menjadi conjunction wow, person plus wow plus we plus o. Wow, person plus we plus subject plus which. Non-person plus which plus verb plus o. Non-person plus that plus verb plus object atau subject.
Example, the thanking the woman wow that helped the tet me. Man warm that is was Mr. Jones. The book which that is on the table is my mind. Pronoun conjunction, fungsi pronom. Secara garis besar, fungsi pronom dalam bahasa Inggris adalah sebagai number 1, subject her is was teacher. Number 2, no one call her yesterday. Number 3, object of profession, object proposisi. I'm afraid of then being offended. Number 4, subject complement, penjelas subjek. It is wow of texted you VWE. Number 5, object complement, penjelas objek. They simple math is her. Number 6, question word atau kata tanya what is. Number 7, conjunction, kata sambung. The software that the host in the region was Lidl Traders. Demikianlah penjelasan saya tentang pronom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.